परम प्रभु श्री अरविंद पाद पद्म आम समस्त अशेष आंतरिक विनम्र कृतज्ञतार प्रणाम। समस्त गुरुजन मान मोर प्रणाम। सान मान को बहुत बहुत स्नेह श्रद्धा। से प्रार्थना सहित आज पाठचक्र माँ पाद पद्म निवेदित। श्री अरविंद मीरा ग्रांट अस योर हेल्प इन आवर एंडेवर टू अंडरस्टैंड योर टीचिंग। माँ कृपा भिक्षा करवा किपरि माँ प्रभु को आम पढ़ा को बुझा को ताकू नहीं सर्वोत्तम भाव जीवन बंचा सक्षम हो। ये प्रार्थना सहित आज श्रद्धा कार्यक्रम माँ का पाद पद्म निवेदित। आम ये क्लास इंटीग्रल हीलिंग बईटी पाठ करछे पूर्णांग निरामयता। से आम पढ़ी सारीचे क्योर बाय इनर मीन्स आभ्यंतरण उपाय द्वारा आरोग्य लाभ। आगुरी पढ़ीचे साइकोलॉजिकल कजेस ऑफ इलनेस। ये पढ़ी कि एबे आम पार्ट 3 रे से बही रे पहुंचीचे क्योर बाय स्पिरिचुअल फोर्स, जोटा मांकर प्रभुंकर जोगर लक्ष्य कह जाई पारे। जे आमे रोज दुईटी फास्ट पार्ट रे पढ़ीथिले कोन रोगर कारण गुड़िक कोन। तापर आम सेकेंड पार्ट रे पढ़ले क्योर बाय इनर मीन्स आम आभ्यंतरण उपाय द्वारा बाह्य उपाय तो आम समस्त जानिचे जे मेडिकल जहाँ सब आम पाखे अच्छे मेडिसिन, किंतु इनर मीन गुरा पढ़ले जे आमर गोटे आभ्यंतरण उपाय द्वारा किपरि आम आरोग्य लाभ करि ताकू पढ़ले। आज आम थर्ड स्टेप को जाउचे जे क्योर बाय स्पिरिचुअल फोर्स। एटा होचे जेंति सबु कथार अल्टीमेट जिनसटा महाप्रभु लिखिचंती। आम जो आभ्यंतरण प्रक्रिया द्वारा जीवा भी स्पिरिचुअल पूर्णांग निरामयता दिगरे बा पूर्णांग आरोग्य लाभ कारण गुड़ी को खोजा और आभ्यंतरण प्रक्रिया जहाँ माँ कहते केमती आम रिजेक्शन करवा केते कौन पढ़ले, किंतु सबुठ अल्टीमेट कामटा कौटी हम ना से स्पिरिचुअल फोर्स, से आध्यात्मिक शक्ति द्वारा आरोग्य लाभ। से चैप्टर टी आज पढ़ार प्रयास करवा। The human body has always been in the habit of answering to whatever forces choose to lay hands on it. आमर ह्यूमन बॉडी माँ कहते मनुष्यर शरीर कौन अभ्यस्त अच्छी ना सी गोटे अभ्यास रे पड़ी इन द हैबिट ऑफ आंसरिंग। से सबु शक्ति मान को जो माने ताकू हस्तक्षेप करने को चाहूँगी सबु शक्ति प्रति सी प्रत्युत्तर दौची आंसरेबल होकर रोचे। समस्त शक्ति प्रति से निज खोली धरी जहाँ हूँ आमर रोगर कारण। Hands on it and illness is the price it pays for its inertia and ignorance. सेतिबे तार मूल्य से को रूप रे दउची ना हमर जो शरीर चेतनाटी से इग्नोरेंस रे अछि अज्ञानता रे, इनर्शिया रे अछि जड़ता रे। किंतु तार कथा गुडी कोठी अछि जे अज्ञानता रे अछि हमें सी फोर्स मान को काम करिया को दोचे शक्ति मान को माने मां प्रभु को दृष्टि रे जहां हमें पढुचे जे को मनोभाव रखिबा हम प्रत्याख्यान किपरि रहिबो को नेचर गुडी को हमें चाहिबा नहीं हम सब पढुचे सेही शक्ति मान को हमें क्रिया करबा को दबा हम शरीर रे बा न दबा से शिक्षाटी नबा कोठु नहीं मां प्रभु को नउचे। किंतु भोगुचे केतबेला पर्यंत जेतबेला जाय हमें अज्ञ हमें अज्ञानता अच्छे आ जड़ता भितर अच्छे। जड़ता भितर मु जहाँ मां प्रभु को बाणीटी जड़ता भितर माने माँ मो शिखई देइचंती। माँ जहाँ जहाँ शिखई दिव्य जननी तांको दृष्टि रे से जहाँ देखि पारिचंती संपूर्ण जिनस देखी शिखई कौन माँ कहते मेडिसिन भी दरकार पड़े खाइबा किंतु ताको को विश्वास रे खाइबा शिखेले अल्टीमेटली भगवान काम करेंगे। कि मनीष से खाली भगवान को विश्वास कर पारनी मेडिसिन थ्रू रे विश्वास रखुची। पुणी आउर कौन शिक्षा कर शिक्षा आम जे जो ईर्षा हिंसा देश जहाँ जहाँ आमर नेगेटिव पार्ट गुड़िक अच्छे ताको केमती छाड़वा। किंतु सी कौन सी सबू को प्रत्युत्तर दौची। इट हैज टू लर्न टू आंसर टू द वन फोर्स। यही कथाटी आसिले जे माँ कौन कहते मु जहाँ शिखौची इट हैज टू लर्न। काली आम पाठ गुड़िक पढ़ुचे आज गोटे बढ़िया मेसेज टे पढ़िली शिक्षा बही रे। शिक्षा बही तो केते आम पढ़ुचे बोधे सेकेंड के थर्ड पेज रे अच्छी
ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢି ଦେଇକି ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛେ ଯେ ଆମ କାମ ଗୁଡିକ ସବୁ ଘଟିଗଲାଣି, ଯେ ମୋର ବୋଧେ ମୁଁ ପଢିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ପଢିଲେ ବି ତାର ଗୋଟେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ରହୁଛି ଯେ ସେଗୁଡିକ ମୋ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ନା ସେଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା। ପଢିପାରୁ କିନ୍ତୁ ବାହ୍ୟ ଭାବେ ପଢୁଛୁ, ତାକୁ ଆମେ ନବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଯେ ସେ କାମଟିକୁ ତମେ କରିନାହ ପୁଣି ୱିଥ୍ ମାନେ ଜୀବନ୍ତ ଭାବେ, ଆମେ ଯେମିତି ଗଲା ଥର ପ୍ରେୟାରଟି ପଢୁଥିଲେ, ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ବି ଜୀବନ୍ତ ହବା ଦରକାର, ଆମ ଏଇ ଆସ୍ପିର ଟିକେ ଜୀବନ୍ତ ହବା ଦରକାର, ଆମର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଯୋଉ ନଲେଜଟି ବି ନଉଛେ ମା କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ବି ଜୀବନ୍ତ ହବ, କଣ ନା ମୁଁ କାମରେ ଲଗେଇବି। ସେଇଠି ଆମେ ଯିବା। ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାଣୀଟି ହଉଛି ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ଟୁ ଆନ୍ସର ଟୁ ଦ ୱାନ୍ ଫୋର୍ଥ ଆଲୋନ୍। ମାଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ ନଉଛେ କେବଳ ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ନିଜକୁ ଖୋଲି ଧରିବାର ଯୋଉ ପ୍ରୟାସଟି ବା ଯୋଉ ତପସ୍ୟାଟି ବା ଯୋଉ କଷ୍ଟକର ପ୍ରୟାସ କୁହାଯାଇପାରେ ବା ତପସ୍ୟା କୁହାଯାଇପାରେ, ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଶିକ୍ଷାଟାକୁ ନେଲା ପରେ ଆମେ ସେଇ ଶିକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଆମେ କିପରି ଖୋଲି ଧରିବା, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ନେଗେଟିଭ ଶକ୍ତି ଗୁଡିକ କ୍ରିୟା କରିବେ ନାହିଁ। ତାର ସେ କେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କଣ ନା, ସେଇ ଶକ୍ତିକୁ ଧରିଦେଲେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା, ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ ହବ। ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଲାଷ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସେ ଯାହା ଚାହିଁଛନ୍ତି ଅମରତ୍ୱ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବା। କିନ୍ତୁ ଅମରତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ତାମାନେ ଗୋଟିଏ ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ମୋ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କାମ କରୁନଥିବ। କୌଣସି ମାଙ୍କ ବାହାରେ, ମାଙ୍କ ଚେତନାର ବାହାରେ, ମାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାର ବାହାରେ, ମା ଯାହା ଯାହା ମତେ ଶିଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ସମର୍ପଣ ଯାହା, ସେଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇସାରିଥିବ ସେତେବେଳେ ଅମରତ୍ୱର କଥା ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଅବିକା ବି ସେଟା ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ତାକୁ କରିଚାଲିବା ସେତେ ସେତେ ଆମେ ନିରାମୟତା ଭିତରକୁ ଯାଉଥିବା। ଏଇ ନିରାମୟତାର ଅଲ୍ଟିମେଟ ଟା କଣ କି? ନିଶ୍ଚୟ ଅମରତ୍ୱ। ସେଥିପାଇଁ ଡିଭାଇନ ଗ୍ରେସ୍ କଣ ନା ଦିବ୍ୟ କୃପା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏଇ ଯୋଉ କାମଟି ଆମେ କରିବା ମାଙ୍କର କୃପା ବା ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା କିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତ ଟପିକଟି ହଉଛି ଦିବ୍ୟ କୃପା। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଇଫେକ୍ଟଟା ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଫୋର୍ସଟା କାମ ଦେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ହବା, ତା ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ କୃପାଙ୍କର କଣ କାର୍ଯ୍ୟ। What should one do who wants to change his bodily condition, effect a cure or correction some physical imperfection? ନା କେମିତି ଜଣେ ଚାହୁଁଛି ତା ବଡିର ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ, ସେଟା ଅସୁସ୍ଥତା ହେଇପାରେ, ବିକୃତ ବି ହେଇପାରେ, ତାର ଯାହା ଫିଜିକାଲ ଡିଫର୍ମେସନ ବି ଅଛି ତାକୁ ସେ କିପରି ବଦଳେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। should he concentrate upon the end to be realized? ସେ କଣ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ତାର ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତଟା କୋଉଠି ନେଇ ତାକୁ ପହଞ୍ଚେଇବ? ତାକୁ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ କେବଳ ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ କେବଳ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ କି ଆପରେ କଣ ଆସିବ? and exercise his will power or should he only live in the confidence? ତିନିଟା କଥା କହିଦେଲେ, କେବଳ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବ କି ଆପରେ କଣ ଆସିବ, ତାପରେ କଣ ଆସିବ, ଲାଷ୍ଟକୁ ମୋର ଏଇ କଥାଟି, ଏ ରୋଗଟି କିପରି ଜୀବ ବା ରହିବ, ଆଉ ମୋର ସେ ଡିଫର୍ମେସନ ବିକୃତିଟି ମୋ ଶରୀରର ଜୀବ ବା ରହିବ, କେବଳ ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବ ନା ସେ କିଛି ସଂକଳ୍ପ କରିବ, ୱିଲ୍ ପାୱାର ତା ଭିତରେ ଆସିବ, or should he only live in the confidence? ନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିବ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ରହିବ ଯେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, trust in the divine power to bring about the desired result in its own time and in its own way. ନା କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ରହିବ ଯେ କଣ ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଉଚିତ ସମୟରେ ଉଚିତ ଫଳାଫଳଟି ମତେ ଦେବେ, ଏଇପରି ବିଶ୍ୱାସ କରିବ। ନା ନିଜର କିଛି ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତିକୁ ବଢେଇବ, ନା ସିଏ କଣ କରିବ ନା କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଯାହା ଆସୁଛି ତାକୁ କେବଳ ଅନୁଭୂତି ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବ। ମାଙ୍କର ଉତ୍ତର, ଦି ମଦର, all these are so many ways of doing the same thing. ମା କହୁଛି ଆରୋଗ୍ୟ ହଉଛି ଗୋଟିଏ କମନ କଥା ଯାହାକୁ ଆମେ ଏଠି ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ, କିନ୍ତୁ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ରାସ୍ତା, ସେଇ ସବୁବେଳେ ସବୁ ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ ବହୁତ ଅଲଗା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, and each in different conditions can be effective. କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଫଳାଫଳ ଗୁଡିକ ଘଟିବ। The method by which you will be most successful depends on the consciousness you have developed. କିନ୍ତୁ ମେନ୍ କଣ କୋଉଟା ସବୁଠୁ ତମକୁ ବେଶୀ ସଫଳତା ଦବ, ତାହା ନିର୍ଭର କରେ ତୁମର ଚେତନାର ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ। ଏ ସବୁ କରିବା ପରେ ମା ଲେଖିଦେଲେ କନସିୟସନେସ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଡେଭଲପଡ୍
ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ନୁହେଁ, ଅବିକା ତୁମର ଚେତନାର ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ତାପରେ ତୁମେ ଉପରକୁ ଯିବ ମାନେ ତମେ ବୁଝିପାରୁଛେ ପୁଣି ସେଇ ତପସ୍ୟାଟି କରିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚେତନାରେ ଆଗକୁ ଯିବା। କିନ୍ତୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଅବିକା ତୁମର ଚେତନାର ଅବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏଇଗୁଡିକୁ କିପରି ଲାଭ କରିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ। and the character of the forces you are able to bring into play। ପୁଣି କଣ ନା ସେଇ ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲୀଳା ଚାଲିଛି ତୁମେ କୋଉ ଲୀଳାଟିକୁ ତୁମ ଭିତରେ ଘଟିବାକୁ ଦେବ, ସବୁ ଆମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବୋଲି ମାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଜଣା ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ରୋଗ ହେଲା ବେଳେ କେବେ ବି ଏପରି ଭାବି ପାରିବାନି, ପାରୁନାହୁଁ ଯେ କୋଉ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ମୋ ଭିତରେ ମୁଁ କ୍ରିୟା କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଇଛି ବା ରାସ୍ତା ଛାଡିଛି, ଯାହା କୁହାଯାଇପାରେ। ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କର କୋଉ ଗୁଣର ଶକ୍ତି, କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଫ ଦ ଫୋର୍ସେସ୍ ୟୁ ଆର୍ ଏବୁଲ ଟୁ ବ୍ରିଙ୍ଗ ଇନ୍ ଟୁ ପ୍ଲେ। ତମେ କେତେ ସମର୍ଥ ହେଇଛ କୋଉ ଗୁଣର ଶକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ତୁମ ଭିତରେ କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଦେଉଛ। You can live in the consciousness of the completed cure or change by the forces of your inner formations। ତମେ କଣ କରିବ ନା ତମେ ସେ ଯୋଉ ଆରୋଗ୍ୟଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବ, ଚେଞ୍ଜ ଏଣ୍ଡ ବାୟ ଦ ଫୋର୍ସେସ୍ ଅଫ ୟର ଇନର ଫର୍ମେସନ। କେହି ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଅନ୍ତରରେ ଆଗେ ଗଠିତ କରିବେ, ଯାହା ମା ଆମକୁ ଶିଖେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ତର ଜୀବନ ଲିଭିଂ ୱିଦିନ୍ ପଢୁଛେ। ଯେତେ ବାହ୍ୟ ଜୀବନରୁ ଯାଇକି ଅନ୍ତର ମନ ପ୍ରାଣରେ ବାସ କରୁଥିବା ଜଣେ ଜଣେ ତା ଭିତର ଦେଇ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଇନର ଫର୍ମେସନ ସ୍ଲୋଲି ବ୍ରିଙ୍ଗ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇନର ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଯାଉଥିବ କଣ ଫର୍ମେସନ ହବ, ଯେ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ମନ ପ୍ରାଣ ଯେତେ ଶୁଦ୍ଧି ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ କହିକି ଚାପ୍ଟର ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଙ୍କର, ତାକୁ ପଢିବା ଆଉ ତାକୁ କରିବା। ଯେ ପ୍ୟୁରିଫିକେସନ ଯେତେ ଯେତେ ହଉଥିବ ଆମର ଭିତରଟି, ଇଏ ତା ଦ୍ୱାରା ତା ବାହାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଏଗୁଡିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହେବେ। ଯେତେ ଯେତେ ଚେତନା ଅଗ୍ରଗତି ହଉଥିବ, ଯେତେ ଯେତେ ପ୍ରକୃତି ଆମର ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ବିଶୁଦ୍ଧ ହଉଥିବ, ସେତେ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡିକ ତାର ସମାଧାନ ଗୁଡିକ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଥିବ। or if you know and have the vision of the force that is able to effect, ଆହୁରି କଣ ତା ଉପର ଷ୍ଟେଜ କୁ ଗଲେ ଯଦି ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନଟି ତୁମର ଥାଏ, ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଇନର କୁ ତମେ କରିବ, ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ। ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେପରି ଯଦି ତୁମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଦର୍ଶନଟି ଥାଏ ଯେ ତୁମେ ଜାଣିପାରିବ କୋଉ ଶକ୍ତି କ୍ରିୟା କରିବାକୁ ତୁମ ପାଖରେ, ଏଗୁଡିକ ଆମେ ବି ପଢିଛେ ଯେ ଏପରି ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ଆସିବ କୋଉ ରୋଗଟି ଏଣ୍ଟର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ଅରାଟା ଅଛି ତାକୁ ସେ ଆଗେ ପେନେଟ୍ରେଟ କରିବ, ତାକୁ ଭେଦ କରିବ। ସେତେବେଳେ ଏତେ ସଚେତନ ଅବସ୍ଥା ମୋ ସାଧକର ଥିବ ଯେ ସେ ଜାଣିପାରିବ ମୋର ସେଇ ସୁରକ୍ଷାର ଅରାଟିକୁ ଏଇ ରୋଗଟି ଭେଦ କରୁଛି, ତାପରେ ସେ ସେତିକି କ୍ୟାପେବଲ ଥିବେ ତାକୁ ଏଡେଇ ଦେଇପାରିବେ। ସେଇ କଥାଟି କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ସେପରି ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ। ସବୁ ମାନେ ତପସ୍ୟାର ଫଳର ଯୋଗୀର ଦୃଷ୍ଟି, ଯାହା ମା ଆମକୁ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ୟୋଗା କହିକି, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର କାମ ଏଗୁଡିକ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିଟି ଯୋଉ ଯୋଗୀଙ୍କର ଆସିଥିବ, ଯିଏ ସେ ତପସ୍ୟା କରିଥିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ କୋଉ ଫୋର୍ସେସ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମୋ ସାଙ୍ଗେ କି କାମ କରିବେ, ତାପରେ ସେ କଣ କରିବେ, ଇଫ ୟୁ ହାଭ ଦ ସ୍କିଲ୍ ଟୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଇଟ୍, ତମେ ପୁଣି ତା କୌଶଳ ଗୁଡିକ ଜାଣିଥିବ। ଖାଲି ଫୋର୍ସକୁ ଦେଖିଲେ ବି କଣ କରିବ, କରିବା କଣ, ହଁ ଫୋର୍ସ ଆସିଲା, ଏଇ ଖରାପ ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ଆସିଲା ମୋ ଭିତରେ ରୋଗ ହିସାବରେ ପଶୁଛି, ଜାଣିଲେ ମା କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କୌଶଳଟି କଣ, ସେ ରୋଗଟିକୁ ତୁମ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ ନ ଦେବାର କୌଶଳଟି ବି ତୁମକୁ ଜଣାଥିବା ଦରକାର। ୟୁ କ୍ୟାନ୍ କଲ୍ ଇଟ୍ ଡାଉନ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପ୍ଲାଏ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଦ ପାର୍ଟସ ହ୍ୱେର୍ ଇଟ୍ସ ଆକ୍ସନ୍ସ ଇଜ୍ ନିଡେଡ୍। ତମେ ତାହେଲେ କଣ କରିବ ନା କୋଉ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକିବ ଜାଣିବ, ସେ ଶକ୍ତିଙ୍କୁ ତମେ ନିଜ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଡାକି ପାରୁଥିବ ଏବଂ ତାକୁ ଯଥାର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଯୋଉଠି ତମର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସ୍ଥାନରେ ତାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରୁଥିବ, ସେଇଠି ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଦେଇପାରୁଥିବ। and it will work out the change। ସେତେବେଳେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୁଡିକ ଘଟିବ, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ଯେ ସବୁ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ, ରୋଗଟି ବି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ। or again you can present your difficulty to the divine and ask of it the cure। ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଥିବି ମୋର କଷ୍ଟ ଗୁଡିକ ବା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଗୁଡିକ ବା ରୋଗ ଅସୁସ୍ଥତା ସବୁ କିଛି, ପୁଟିଂ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ୟୋର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ ପାୱାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ମା କହିଲେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ଲଗେଇଲେ କଣ ନା କନଫିଡେନ୍ସଟି ଥିବ ଯେ ଭଗବାନ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଠିକ କରିଦେବେ। ପୁଟିଂ କନଫିଡେଣ୍ଟଲି ୟୋର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଡିଭାଇନ ପାୱାର, ଭଗବାନଙ୍କ ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ଭରସା ସେ ଯାହାଙ୍କର ଥିବ
से ही रोगमुक्त हो माँ लिखुंट जो फुल कॉन्फिडेंस थी भगवान अच्छा कि खराब हम ना निश्चय ठीक हो ठीक होपरी केते प्रोसेस माँ बतैले गोटे इनर चेंज गोटे कौन ना सूक्ष्म दृष्टि डेभलप करा जाई परिबो योग द्वारा ताकू देखि जना जाई परिबो से जिनसटे आसिले अटके देवार कौशलटी तुमको जनाथिबो आ गोटे कौन कहले ना तुमे जाइकी भगवान को सब अर्पण करिवो आ तांको ऊपर पूर्ण विश्वास रखिबो फुल कॉन्फिडेंस रखिबो जे भगवान अछंते मोर एटा निश्चय ठीक हे जिवो बट व्हाट एवर यू डू व्हाट एवर द प्रोसेस यू सी सब प्रोसेस मा बतई देले तापर पुणी कौन लिखुचंती ना तुमे जहाँ भी कौशल को नियो बा करो बा प्रैक्टिस करो व्हाट एवर द प्रोसेस यूज जहाँ को व्यवहार करो एंड इवन इफ यू हैपन टू हैव एक्वायर इट इन इट ए ग्रेट स्किल तुम से कौशल गुड़ी को बहुत बढ़ई दे पारो यू मस्ट लीव द रिजल्ट इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन एपरिक तुम से फलाफल को भी भगवान का हाथ में छाड़ी दे पारो ऑलवेज यू मे ट्राए किंतु सबू भी तुमर केवल चेष्टा सबू माँ कहीदेले तपस्या करिवो फलाफल आशा रखिबो नहीं कथा को जाउचंदी ऑलवेज यू मे ट्राए सबू पद्धति को तमे चेष्टा करि परिबो प्रैक्टिस करि परिबो बट इट इज फॉर द डिवाइन टू गिव यू द फ्रूट ऑफ योर एफर्ट और नॉट टू गिव इट किंतु लास्ट लिखिले भगवान तार फलाफल किपरि देबे बा कोन देबे बा देबे नहीं ता तांको ऊपर निर्भर करे दे आर योर पर्सनल पावर स्टॉप्स सेठी तुमर व्यक्तिगत प्रचेष्टा थी बा व्यक्तिगत शक्ति थी स्टॉप से बंद हो जाए इफ द रिजल्ट कम्स तम कामटी तुम करदेल जहाँ गीतार वर्णना कौन ना आम कर्मटी करवा आशा रखा आम से कर्म को बाह्य कर्म बुझीचे माँ तपस्यार कर्म को भी सेपरी कहते आम साधारण कर्म ने फलर आशा प्रथमे तापर काम स्टार्ट होची कि माँ कहते तपस्यार फल भी ये सबू किछि करिबा परे भी भगवान ही जानते तुम पे कौन भल बा सी तांकर फ्री मुक्त से तार फलाफल तुमको किपरि देबे कौन देबे बा देबे नहीं सब तांको ऊपर निर्भर करे इट इज द डिवाइन पावर नॉट योर्स ना सॉरी डिवाइन टू गिव यू द फ्रूट ऑफ योर एफर्ट और नॉट टू गिव इट दे आर योर पर्सनल पावर स्टॉप्स इफ द रिजल्ट कम्स आगे पर्सनल पावर स्टॉप्स तुम जानिबो मोर आ शक्ति नहीं तापर जहाँ करिवे माँ करिवे किंतु पुणी कौन करिवा सेतबेले सब तपस्या कला परे पुणी इनर से भितर थाई कि नुहे जे मु किछि करिवे नाही तापर माँ कौन करचंदी माँ उल्टा कथा कहउचंदी संपूर्ण व्यक्तिगत प्रयास रो संपूर्ण प्रचेष्टा करिवा परे ए कथाटी कहइबो जे भगवान को जा इच्छा से लेट दै विल बी डन सेटा खाली कहिया पे नुहे ए काम रे माँ कहउचंदी इट इज अ डिवाइन पावर एंड नॉट योर्स जदि फलाफलटी भल हला सेतेबेले कहइबो जे ए फलाफलटी माने हमको माँ केते कोन सिखउचंदी if the result comes it is the divine power and not yours that brings it आमे साधारण भाबे कहलु एई डॉक्टर पक जाइतिली बा एई डाइट रे रहितिली पुणी आमे बाह्य भाव को पळे आसु जे एई कारण पई मो भल हेली किंतु माँ कहते सेटा केवल भगवान का शक्ति तुमको भल करछि किंतु तमे तळे से फलाफलटी लाभ कर तमे एपरि भाबो you question if it is right to ask the divine for these things तम प्रश्न है आम एगुड़िक भगवान को मांगवाटा उचित तो बट देयर इज नो मोर हार्म इन टर्निंग टू द डिवाइन फॉर द रिमूवल ऑफ द फिजिकल इम्परफेक्शन ध्यान इन प्रेइंग फॉर द रिमूवल ऑफ द मोरल डिफेक्ट एठी कहले माँ कहले ये जो आम सब बेले दिन राति देह खराब डाकुने कि आम देह खराब आगुरी आ कि डाकिचे मत कहीं मोर भी मन पड़े शरीर असुस्थ न हवा पर्यंत आमे बहुत बेसी विकल होइकी भगवान डाकू बोली कहीं जना पड़ेनी माँ कहते कौन ना तुम्हें से जो भगवान को डाकिल से किसी क्षति नहीं से डाक तमें कौन ना मोर फिजिकल इम्परफेक्शन आमर शारीरिक असंपन्नता गुड़ी को पूर्ण कर माँ डाकुचे माँ कहते कौन ता बदल रे प्रेयर करवा कौन ना फॉर द रिमूवल ऑफ द मोरल डिफेक्ट आम नैतिकता दोष गुड़ी को बा त्रुटि गुड़ी को काढ़ी नवा पाई माँ को प्रेयर करवा बट व्हाट एवर यू आस्क फॉर और व्हाट एवर योर एफर्ट यू मस्ट फील इवन व्हाइल ट्राइंग योर बेस्ट किंतु तुमर जेते प्रचेष्टा थाउ
तुम्हें जेते प्रयास करिथाओ यू मस्ट फील तुम्हें निश्चित अनुभव करवा उचित कौन ना यूजिंग नॉलेज और पुटिंग फोर्थ पावर दैट द रिजल्ट डिपेंड्स अपॉन द डिवाइन ग्रेस केवल भगवत कृपा ऊपर एटी निर्भर करे एटी तुमको अनुभव करने को पड़ो वा जानिबा को पड़ो वंस यू हैव टेकन अप द योगा तापर कहले पुनी जदी तुमे योग ग्रहण करिच व्हाटएवर यू डू मस्ट बी डन इन ए स्पिरिट ऑफ कंप्लीट सरेंडर ए कौन ना जदि तुम योग ग्रहण करछ सब किछि करिवो किंतु संपूर्ण पूर्ण समर्पण सहित कंप्लीट सरेंडर दिस मस्ट बी योर एटीट्यूड योगीर एटीट्यूड हबो जे संपूर्ण समर्पण ए काम सब करिवो आ तापर कहबो संपूर्ण समर्पण कले तुमर इच्छा पूर्ण हो कि आमे के मा बतैथिल तो फार्मूला सब तो करछि पुणी कहीं फेल ए पर हम कहूचे दिस मस्ट बी योर एटीट्यूड माँ कहते या जोगी जदि आम पूर्ण जोगर साधक साधिका बोली कहवाक केवे चेष्टा करुचे माँ कहते तुमर मनोभावटी एया हवा उचित हवा दरकार भी कहले मस्ट बी योर एटीट्यूड जे कंप्लीट सरेंडर आई आस्पायर कौन कहबो से प्रेयर टे कौन हम आस्पिरिटी मोर आई ट्राए टू क्योर माय इम्परफेक्शन मु समस्त चेष्टा कली मोर असंपूर्णता गुड़ी को ठीक करिवार आई डू माय बेस्ट मु तो मोर सर्वोत्तम देली बट फॉर द रिजल्ट आई पुट माय सेल्फ एंटायरली इनटू द हैंड्स ऑफ द डिवाइन किंतु मु कौन कली फलाफल पाई मु संपूर्ण निज को मां हाथ रे टेकी देली या होचे मां कहले दिस मस्ट बी द योगिक एटीट्यूड जदि हम पूर्ण जोगर साधक साधिका बोली कहू तो आम एटीट्यूड पर रही मत बेले बेले लगे कंप्लीट सरेंडर जो माने तमें आम कि भाव ना माँ जहाँ देवे पुणी ताको केमती ग्रहण करवा राधा प्रेयर गाउचे साधरे बरी भी मु जहाँ तुम्हें बाछीदेव ताहा हेउ मृत्यु बा जीवन ता मझे तो सब अच्छे माँ कि राधा प्रेयर मझीटा किसी लिखी ना देह खराब मेंटल टेंशन एमती लिखिले नहीं अल्टीमेट लिखिले ना मृत्यु तुम्हें जहाँ बाछी देव ताने मु सब चेष्टा कला बेले परे जदि मृत्यु भी आसे मो पई मु कहबी माँ लेट दाई विल बी डन सेटा माँ शिखौछन डज इट हेल्प इफ यू से आई एम श्योर ऑफ द रिजल्ट आई नो दैट द डिवाइन विल गिव मी व्हाट आई वांट इथे हमर कथा डज इट हेल्प या हमको साहाय्य करे कि आम जदि कहू आई एम श्योर ऑफ द रिजल्ट मु फलाफल प्रति निश्चित आई नो दैट द डिवाइन विल गिव मी व्हाट आई वांट मु जहाँ चाहिए माँ मते सेया देबे मते डिवाइन कहला बेले पाटे माँ छड़ा कि पशे नहीं आती माँ ही आंसर दौरान जे मु समस्त कौन कली ना मु एपरी कहवा उचित हम कि माँ जे मु मोर फलाफल परी प्रति निश्चित अच्छी मु जहाँ चाहिए आई नो दैट द डिवाइन विल गिव मी व्हाट आई वांट मु जहाँ चाहिए माँ मते सेया देबे माँकर उत्तर एटा साधकर प्रश्न माँ उत्तर दौरान यू मे टेक इट इन दैट वे तुम्हें यहीपरी ताकू नहीं पार कथाटी को द वेरी इंटेंसिटी ऑफ योर फेथ मे मीन दैट द डिवाइन हैज ऑलरेडी चूजन दैट द थिंग इज इट पॉइंट्स मैंने गोटे गोटे कथा जो माँकर आसे ताकू भाषा न था एक्सप्रेस करवा जदि बा बुझा पड़े जी मु बेले भाषा पाइनी एक्सप्रेस करने जे कौन ना तुम्हें एपरी भाभी पार माँ कहते किसी असुविधा नहीं किंतु कौन हुए जिते बड़े तुम्हें सी जो इंटेंसिटी तुम तीव्रताटी बढ़ी जाए विश्वास रे माँ प्रति जदि 100 ରୁ 100 विश्वास बोली तुम्हें जो कहून कि से कौन होता माँ बाछी जिनटी को सी निर्देश कर दिए माने से विश्वासटा ही ता रिजल्ट आम उल्टा भाबू मो विश्वास द्वारा मुझे रिजल्ट पाइली माँ कहते ना माँ प्रथम से कामटा को सही परी करिसंती पॉइंट्स टू दे आसी निर्देश कर दिए से कथाटा को चूजन दैट द थिंग इट पॉइंट्स टू शाल बी डन से कामटे सही परी हबो सही दिशा रे से ताको नहीं चले कारण माँ से करिवे परी तापर आमर से फुल विश्वास आसी बोली कह जाउछि आम फुल विश्वास द्वारा माँ परिवर्तित हो जाइए कह जाऊनी माँ जो से करार थी से रिजल्ट आम यहीपरी घटबार थी जे पूर्णांग निरामयता कि जहाँ मागिचे
ସେଇଟା ହଉଛି ମାଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ସେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସି ଯାଇଛି, ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି। An unshakable faith is a sign of the presence of the divine will. ଏଇ ଯୋଉ ଅବିଚଳିତ ଅନଶେକେବଲ, ଯୋଉ ଅବିଚଳିତ ଯୋଉ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସିଏ କଣ ଲକ୍ଷଣ ନା ଇଜ ଏ ସାଇନ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଫ ଦ ଡିଭାଇନ ୱିଲ୍। ସେ ଲକ୍ଷଣଟା ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ଡି କ୍ୟାପିଟାଲ ୱିଲ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାର ସେ ଉପସ୍ଥିତିଟି ସେଇଠି ରହିଛି। ସେ ଅବିଚଳିତ ବା ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଠି ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ଅଫ ହ୍ୱାଟ ସାଲ୍ ବି ଡନ୍, ସେଇ ହିଁ ତାର ପ୍ରମାଣ ଯେ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇଟି ରେସିପ୍ରୋକେଟ୍। କିନ୍ତୁ ମା ବେଶୀ କହୁଛନ୍ତି ଆଗେ ଭଗବାନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଘଟଣାଟି ସେପରି ଘଟି ସାରିଛି, ମୋର ସେଟା ସେମିତି ହବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ତାକୁ ଫଲୋ କରିଯାଉଛି। ଆଗେ ଆମେ ନୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ମା ଆଗରେ ଆମେ ପଛରେ। ମା ପ୍ରଥମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ମୁଁ ଯେମିତି ଚାହିଁଛି ଯଦି କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସେଇପରି ଘଟି ଯାଇଛି, ସେ ଦେଇ ସାରିଲେଣି। ତାପରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସଟାକୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋର ଫୁଲ କନଫିଡେନ୍ସ ଥିଲା ଏପରି ଘଟିଲା। ଓନ୍ଲି ଦ ଡିଭାଇନ କ୍ୟାନ୍ ହିଲ୍, କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଆରୋଗ୍ୟ ବା ନିରାମୟତା ଦେଇପାରନ୍ତି। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ଆଲୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ସିକ୍ ହେଲ୍ପ ଆଣ୍ଡ ସପୋର୍ଟ। କେବଳ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସାହାଯ୍ୟ ସହାୟତା ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ପାଇବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ଆଲୋନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ମଷ୍ଟ ପୁଟ୍ ଅଲ୍ ୱାନ୍ସ ହୋପ୍। ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ପାଖରେ ସମସ୍ତ ମଷ୍ଟ ପୁଟ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଆଶାଟିକୁ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ହିମ୍ ଆଲୋନ୍, ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କୁ ହିମ୍ ଆଲୋନ୍ ରେ ରଖୁ ତ। ଏକା ମାଙ୍କୁ ସେଇ ହୋପ୍ ଟି ଆଶାଟା କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପାରୁଛ, ଆଉ କାହାଠୁ କିଛି ଆଶା କରୁନା ତ, ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବରଙ୍କଠୁ, ଡକ୍ଟରଙ୍କଠୁ, ଦୁନିଆଠୁ, ଯାହାଠୁ। ହିମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଖିଲେ ମା, ହିମ୍ ଆଲୋନ୍, କେବଳ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଯୋଉ ଆଶାଟି ବିଶ୍ୱାସଟି ରହିପାରିଥିବ, ଏପରି କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଇଚ୍ ଟାଇମ୍, ମୋର ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା ଆପେ ଆପେ ମନରେ ଆସିଲା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ କାମ କରିବା, ଆଉ କେବେ ଗୋଟେ ମନରେ ଆସିବ ଯେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରୟାସ କଲି ଆଉ ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁଥିଲି ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ତ ଅଲ୍ଟିମେଟ ହବ କଣ, ଯିଏ ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ସେ କେବେ ଲେଟ୍ ଦାଇ ୱିଲ୍ ବି ଡନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କହିପାରୁନେ, ପ୍ରଭୁ ତାର ବଢିଆ ସୁନ୍ଦର ସାବିତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି କଣ, ଯଦି ମୁଁ କରିଲି ବି ଫେଲିୟର ହେଲି, ସେ ଫେଲିୟରଟା ବି ମୋର ଫେଲିୟର ହବନି। ମା କହୁଛନ୍ତି ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ତୋର ଲେଖା ହେଇକି ରହୁଛି କ୍ରେଡିଟ ପେଜରେ। ଯଦି ବି ଆମେ ଫେଲ ହେଇଯାଉଛୁ ବୋଲି ଭାବୁଛେ, ସିଏ ତ କହୁନାହାନ୍ତି କୋଉଠି ଫେଲ ବୋଲି, ଆମ ମନରେ କେବେ ଆସୁଛି ମୁଁ ସମସ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଫେଲ ହେଇଗଲି ଗୋଟେ କାମରେ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟାଟା ଆମେ କରୁନେ କି, ଏ କଷ୍ଟକର ଚେଷ୍ଟା ତପସ୍ୟାଟା, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ତ କ୍ରେଡିଟ ପେଜରେ ରହୁଛି। ଯଦି ବି ଭାବୁଛେ ଏଥର ଫେଲ, ନେକ୍ସଟ ପାଇଁ ସେ ତ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଛେ ଏଇଥର ତ ସବୁ କଲି ଆଉ ଏଥର ଫେଲ ହେଇଗଲି ବୋଧେ ସରିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କ୍ରେଡିଟ ପେଜରେ ଆସୁଛି ଆମର। ଏ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡ ଏଠି ୟୁଜ କରୁଛେ, ମାଙ୍କ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡରେ ଚଢିକି ଯାଉଛେ, ସେ ପ୍ରୟାସଟା ଫୁଲ ପେଜ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟାସ ଏଇ ପିଲାଟି ମୋର କରିଛି। ସେ ମା ଯୋଉ କ୍ରେଡିଟ କାର୍ଡଟା ଦେଇଥିବେ ନେକ୍ସଟ ବାର୍ଥ ପାଇଁ କାମରେ ଲାଗିବ ନା, ମାଙ୍କ କାର୍ଡଟା ଚାଲିଛି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ସେଇଥିରେ ମା ଲେଖିଥିବେ ଯେ ଏଇଟା ଫୁଲ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି, ତା ନେକ୍ସଟରେ କଣ ହବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ। ଯଦି ବା ଦିଶୁଥିବା ପରି ଫେଲୁଅର ଆସିଥାଏ। Each time an illness is cured, each time an accident is avoided, each time a catastrophe, even a global one, is averted. In all these things, it is always an intervention of the vibration of harmony in the vibration of disorder that causes the disorder to cease. କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମ ଦେହ ଖରାପ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୁଡ଼ିକ ନିରୋଗ ହୁଏ ବା ଆମେ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁ, ଇଚ୍ ଟାଇମ୍ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ଏଡେଇ ଦିଆଯାଇପାରେ, ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଆପଦତା କାଟାଷ୍ଟ୍ରୋଫି ଯୋଉଗୁରା, ସେଗୁଡା ଇଭିନ୍ ଏ ଗ୍ଲୋବାଲ ୱାନ୍, କାଟାଷ୍ଟ୍ରୋଫି ତ ଆସୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଗୁଡିକ, ସିଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା, ଇଜ୍ ଆଭର୍ଟେଡ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଦିସ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍,
बेले बेले से भगवान हस्तक्षेप करती इज ऑल एज एन इंटरवेंशन ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ हार्मोनी से संगतिर वाइब्रेशन टे हस्तक्षेप करे से आमर तो सबूर प्रभु लिखि देछन ना देह खराब टू आरंभ करी आमर समस्त प्रॉब्लम गुडिक से कहछन कोन ना डिसहार्मोनी असंगतिर फलाफल रिजल्ट ऑफ डिसहार्मोनी आम देह भितर मन प्राण शरीर गुड जाय संगतिर रहउनांती बोली बेमारी आउटी कहते बाहर बाहर आम आम भितर असंगति रहीकि सी तार बड़ रूप हूँ डिजास्टर्स गुड़िक कैटास्ट्रोफी गुड़िक यहपरी आसूची कि कौन कर ऑल एज एन इंटरवेंशन से जो सी तो एका हार्मोनी ना संगति भगवान निजे सी हस्तक्षेप कर असंगति गुड़ी एड़े देवाई संगति हस्तक्षेप करुच्ची So the people, the faithful who always say, by the grace of God, this has happened. से कौन कहते जो प्रकृत प्रथम जो क्वेश्चन टाइम पढ़ी ना कि तार तीन प्रकार आंसर ये सब आम जो पढ़ीचे जे माँ मुझे कहूँ मुझे चाहिए सेपरी चाहिबाटा कौन भूल कि मु चाहिए या फलाफल टी घटू तार आंसर गुड़िक चली जे कौन ना एठी कौन कहते से ना एपरी तुम कही पार So the people, the faithful who always say, जो मान विश्वस्त जो मान भगवान को प्रति बहुत बेसी विश्वास रखते से माने सब बड़े कहती by the grace of God this has happened जेते बड़े किसी घटे से कहते भगवान कर कृपा ऊपर घटिला are not so wrong से माने भूल कहते निमा कहते I am simply observing a fact that this vibration of order and harmony intervenes the causes of its intervention are another matter कहउछंदी से जो संगति टी हस्तक्षेप करूची असंगति को ठीक कर देबा पई सेटा हम डिजीज तो आरंभ करी हमर जेते हमर प्रॉब्लम हम पर्सनल प्रॉब्लम तो आरंभ करी हम विश्व स्तरीय प्रॉब्लम एपर की प्राकृतिक विपर्जय गुडी का सब किछि होची असंगतिर कारण आ से भगवान होचंती संगति से भगवान कर संगति स्पंदन टी ताको इंटरवेन हस्तक्षेप करूची जेतबेले रक्षा कर देबा से कौन कर माँ कहते यार कौन कारण तुम्हें खोजी पाइबनी द कजेस ऑफ इट्स इंटरवेंशन आर अनदर मैटर कहीं से हस्तक्षेप करते सी अलग कथा इट इज मियरली ए साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन एटा तुम्हें बाहर गोटे साइंटिफिकली देखिले भी ताकू तुम्हें जानी परिबो किंतु कहीं से हस्तक्षेप करूचंदी कारण टी जानिबा पई हेले माँ कहते आउ गोटे कथा माँ निश्चय प्रभु माँ भी लिखी बहुत जगह देखी जो सैवियर ग्रेस कही लिखी से कारण गुड़िक तार भी अच्छी माँ देते किंतु माने माँ कहते गोटे वर्ल्ड भगवान गोटे कौन से जो ग्रेस टा दी प्रकार काम करछे गोटे वर्ल्ड विश्व स्तरीय ग्रेस टा काम करछे जो थरे पृथ्वी सूर्य चंद्र चलीचंती समस्त मनुष्य ता भीतर अछंती सब किछि लीला सब किछि कथा एटी संगठित होउचे तांकर समस्त सचेतन क्रिया शक्ति द्वारा किंतु पर्सनल जो ग्रेस भी तांकर अछि व्यक्तिगत कृपाटी भी अछि सी सेटा काहे करिवे बा करिवे नाही बा तार कोनोसी आमे तांको उत्तर मागी परिबा नै मालिक तापई कौन उत्तर भी नहीं मु कहीं मत कले कले नहीं जहाँ आम मन प्रश्न भगवान मुक्त से किसी भी करें आउरी बहुत किसी विषय लिखाई माटी कहना प्रभुंकर लेखाटी अच्छी श्री अरविंद आई शुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द डिवाइन ग्रेस माँ को प्रभु कहते मुझे दिव्य कृपा विषय किसी कहवाई चाहूँगी for you seem to think it should be something like a divine reason acting upon lines not very different from those of human intelligence ये कौन माने प्रभु कहते दिव्य कृपाटी मनीषर रीजनिंग जमती मनीषर जुक्ति बुद्धि द्वारा कार्यकारिता हुए नहीं divine reason acting upon lines not very different from those of human sorry for you seem to think man तमे परी भाबुच माने से कथाटी कि प्रभु केम लिखुछे तुमे परी भाबुच जे ए जो दिव्य कृपाटी कार्यकारी होची से ए जो मनीषर इंटेलिजेंट टू बा मनीषर जो इंटेलिजेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू से जो लाइन रे कार्य करछे ए दिव्य रीजन
ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ବି ଏ ମଣିଷର ଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏପରି ନୁହେଁ, ସେ ଭାବିବା ଏଟା ଭୁଲ। ବଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଅଲସୋ ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ଏ ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଡିଭାଇନ କମ୍ପାସନ ଆଇଦର। ଏଇଠି କହିଲେ ସେ କଥାଟା ଯାହା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ଏଇଠି କଣ ହଉଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କାମଟି ହଉଛି ପର୍ସନାଲ, ଯେତେବେଳେ କୃପାଟି ଆସୁଛି ସେ ଏଇ ଡିଭାଇନ କମ୍ପାସନ, ସେ ବିଶ୍ୱ ଭଗବାନଙ୍କର ସେ କରୁଣାମୟ ରୂପଟି ନୁହେଁ। ସେ କରୁଣାମୟ ରୂପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଛେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ପେଶାଲ ଗ୍ରେସ୍ ବି ଆମେ ଜାଣି ସାରିଛେ। ଯୋଉ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ମା କେମିତି ଗ୍ରେସ୍ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ କାମଟି ଯେତେବେଳେ ହବ, ଯୋଉ ଯାହାବି ମା ଆଜି ବି ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ବହିରେ ଦେଖୁଥିଲି କଣ ନା ସେ ଶରୀରଟି ଲଂଜିଭିଟିକୁ ଯିବ ମାଗିବା, ତାଙ୍କୁ ଶରୀରର ଲଂଜିଭିଟି ସେଇଠି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ କଣ ନା ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ଯିଏ ହବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଯିଏ ସେ ଚୈତ୍ୟ ଉନ୍ମିଳନ କରି ଆହୁରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅଗ୍ରଗତି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ତା ପାଇଁ ସେ କଥା ଗୁଡିକ ଘଟିବ। ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କ କାମ, acting impartially on all who approaches। କିନ୍ତୁ ଆମେ କିପରି ଭାବୁ ଯେ କାହିଁ ଏତେ ବାଛ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ଭେଦଭାବ ରଖିଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ଏତେ କୃପା ଆଉ ଜଣକୁ ଏତେ କମ କୃପା, ବା କୃପା କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ବି ଆମ ଆଖିକୁ ଦିଶେ। approach it and ascending to all prayers। ସେ ସବୁ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ କାହିଁ ଏକା ପରି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି ବା ଫଳାଫଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି। it doesn't select the righteous and reject the sinner। ସେ କଣ ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯେପରି ରାଇଟିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନର ଭାବୁ, ମାନେ ପୁଣ୍ୟ ଆଉ ପାପୀ, ସେ କାହିଁକି ଆମ ଆଖିରେ ଆମେ କେତେ ଥର ଏଇ କଥା ନିଜ ପାଟିରେ ଧରିଦଉ, ସେ କେତେ ବଢିଆ ମଣିଷଟେ ଏତେ ଖରାପ ହେଲା କାହିଁକି, ଏତେ ଖରାପ ମନୁଷ୍ୟଟେ ଏତେ ଭଲରେ ଅଛି କାହିଁକି, ତାରି ଉତ୍ତର ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। it doesn't select the righteous and reject the sinner। ସିଏ ଆମ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପୁଣ୍ୟାତ୍ମାକୁ ପୁଣ୍ୟ ପରି ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ପାପୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। it is a power that is superior to any rule, even to the cosmic law। ସେଠି ତାଙ୍କର କୌଣସି ନିୟମ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ କୃପାଟା ସେ କରିବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କାହାକୁ, ସେ କୃପା ହଉଛି କଣ ନା ସୁପିରିୟର ଟୁ ଏନି ରୁଲ, ସବୁ ଲର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସିଏ, ଇଭେନ୍ ଟୁ ଦ କସ୍ମିକ ଲ, ଏପରିକି ବିଶ୍ୱ ନିୟମର ବାହାରେ। For all spiritual seers have this distinguished between the law and the grace। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଋଷି ମାନେ, ସିୟର ମାନେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାକୁ ଏଇ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଲ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗ୍ରେସ୍, ସେମାନେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରିଥିଲେ ନିୟମ କଣ କୃପା କଣ, ଏ କସ୍ମିକ ଲଟି କିପରି ଚାଲିଛି ଆଉ କୃପାଟି କଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। yet it is not indiscriminate, yet it is not indiscriminate, only it has a discrimination of its own, which she thinks and persons and the right times and seasons with another vision than that of the mind। sorry, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି, ଆଜି ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ଚେଷ୍ଟା କରିବା ନେକ୍ସଟ ଯେବେ ପଢିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଏଇଟା କସ୍ମିକ ଲ ଆଉ ଗ୍ରେସ୍ ଭିତରେ କଣ ଡିଫରେନ୍ସ ପ୍ରଭୁ ସେଇଟା କହିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ କସ୍ମିକ ବିଧାନ ଆମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ଯାଏ ମତେ ଲାଗୁଛି ଫେଟ୍ କହି ଚାଲିନି କି, ବିଶ୍ୱ ବିଧାନ ଯାହାକୁ ଆମେ ନିଜେ ବି କହୁଛେ, ଆମେ ମୋର ଭାଗ୍ୟ, ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏପରି ଥିଲା ଘଟିଗଲା, କିନ୍ତୁ ସେ କସ୍ମିକ ଲ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱ ବିଧାନରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଗ୍ରେସ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର କୃପା ଆସିଛନ୍ତି, ମା ଇଭିନ୍ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା ଯିଏ ଏଇ କାମଟି ତାଙ୍କର କରିବ, ଯେ ବିଶ୍ୱ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଦିବ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ହବା ପାଇଁ ଯୋଉ ମନୁଷ୍ୟଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଭରିବ, ଏଇ ତପସ୍ୟାଟିକୁ କରିବ, ତାର ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡିକ ବି ଚାଲିଯିବ। ସେଟା ସେଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କସ୍ମିକ ଲ ଗୁଡିକ ସେଇଠି କାମ ଦେବେ ନାହିଁ, ଆମ ଫେଟ୍ ଗୁଡିକ ସେଠି ବଦଳି ଯିବେ। ସାବିତ୍ରୀରେ ବହୁତ ବହୁତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯେ କୋଉଠି ବଦଳିବେ ଫେଟ୍, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ କାମ ଗୁଡିକ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ସମ୍ମତି ଦବା, ଆମ ପର୍ସନାଲରୁ ଆମେ ଯେତେ ଯେତେ ବାହାରି ବାହାରି ଯାଉଥିବା, ଆମ ଫେଟ୍ର କର୍ମର ଫଳ ଗୁଡିକ ସେତେ ସେତେ ଲିଭି ଲିଭି ଯାଉଥିବ। ମାଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା କରିବା, କିପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସମର୍ଥ ହେଉ ଏଇପରି ଜୀବନ ଗୁଡିକୁ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଏଇ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିରାମୟତା କାମନା କରିବା। ମା ଯାହା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ନିରାମୟତା ଦେବେ, ସେଇ ତପସ୍ୟାଟି କରିବା, ସେଇ ପ୍ରାଣ, ସେଇ ମନ, ସେଇ ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପଢି ସେ ଯୋଗଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିପରି ସମର୍ଥ ହଉ ସେ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ନିବେଦିତ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ସମ୍ମାନ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।